आसिम हाफिज आसिम मुनीर ने कह दिया, वरना ये भी क्लिप कट जाना था. सही है. हाँ जी, अगर हो जाता तो जरूर कहते थे. बेहतर समझते. जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे. तो मैं नमन वर्मा आपके लिए लेकर के आ गया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो, जिसका मैंने पहला पार्ट कर भी दिया था. तो ये ब्लेम गेम वाला वीडियो है, जो है इमरान खान रिलेटेड माय क्लिप. ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें इनका एक अलग ही साइड पता चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का. तो अभी देखते हैं इस वीडियो को. इससे पहले आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा, जाकर के चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, या आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना. ठीक है, देखते हैं. तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें आप, साथ में मुझे भी थोड़ा प्यार दिखाएं. मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादती कर रहे हैं आप लोग यार, बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं. ठीक है, वो अल्लाह है ना, वो माफ़ नहीं करेगा आपको. तो सब्सक्राइब करें यार, है ना. ऐसी और कंटेंट के लिए अपन जो है कि बनाते रहेंगे एक से एक वीडियो, और आने वाले हैं कंटेंट धनाधन, एक के बाद एक वीडियोस आएंगी. अब तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर एक डिफरेंट सा कंटेंट आपका वेट कर रहा है. तो आइए शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड. आए दिन उनकी सिस्टर्स जो बयान देती हैं, लेकिन वहां तो फिर एक अलग ही मामला चलता है ना, पार्टी में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. नहीं, सिस्टर जो कह रही है, बुशरा हम बेगम दरख्वास्त करते हैं आर्मी चीफ से. सही. बुशरा बीबी जब तो इनकी सिस्टर्स बेगम है. इकट्ठी होके ये कह रही हैं तो वो झूठ तो नहीं बोल रही ना, या कह रही हैं वो अपनी तरफ से आके बयानबाजी करती हैं. बाकियों का आप कह सकते हैं अपनी बात है, सिस्टर्स को ज़ाहिर है फैमिली मेंबर्स को तो मना बताते हैं, वो तो सब क्लियर है आपके सामने. आए दिन बयान बदल रहे, और मुझे पता था ये होना है. मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि खान साहब को अगर रिलीफ मिला तो पॉलिटिकल लीडर्स देंगे, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी रिलीफ नहीं देगी, और मैं अपनी बात पे कायम हूं. एटलीस्ट जब तक ये आर्मी चीफ है ना, जीरो टॉलरेंस है. हो सकता है आने वाला इससे भी सख्त हो. अच्छा. हाँ, लेकिन इनके होते हुए मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आता. अगर इन्हें कोई रिलीफ मिला तो पॉलिटिकल लीडर से मिलेगा, उनके साथ ये बात करें और अपने मामलात को सीधा करें. नो में क्या खान साहब पंजाब के भुट्टो में नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों बने. मैं तो पहले भी कहता था ना, नवाज शरीफ साहब को पंजाब का भुट्टो बनना चाहिए. बहुत अच्छा डिसीजन था बाजवा साहब का कि इन्हें निकाल दिया. खामखा खान साहब के मत्थे लग जाना था. उस वक्त अंदर रहते हुए कितने पॉपुलर हो रहे थे, पूरा दिन खबरें चलती थी. जिस तरह आज भी लोग खान पे चल रहे हैं ना, उस वक्त आप पता नवाज शरीफ पे चलते थे. और मरीम नवाज बड़े फख्र से कहती थी, देखो मेरा बाप अंदर भी है. तो खबरों में इस वक्त सारे उसको डिस्कस करते हैं, तो वो उसको दलील बनाती थी. तो आज फिर मरीम नवाज को ये भी दलील समझनी चाहिए कि खान साहब भी अंदर है. सारे वीलॉग्स और सारे यूट्यूबर्स के घरों के चूल्हे खान साहब की वजह से चल रहे हैं. सही. अच्छा, अब ये बताइएगा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? एस्टैब्लिशमेंट को समझते हैं, अदलिया के गलत फैसलों को समझते हैं, सियासतदानों को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को आम समझते आदमी, हैं? क्योंकि उन्हीं में से आते हैं पॉलिटिशियंस भी, और आखिर में अवाम भी. आखिर को में भी. पहले नंबर पे एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद जुडिशरी और सियासतदान. ये एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं. आपके सारे मार्शाल्लाह एंडोर्स किसने किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने. ये किस तरह कह सकते हैं हम नजरियाती हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर लेजिटिमाइज ना करे मार्शाल्लाह को, मार्शाल्लाह कायम नहीं रह सकता. तो ये पीसीओ के तहत हलफ उठाते रहे, डिक्टेटर्स को ये सलाम करते रहे. और पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते रहे? 90s की सियासत तो मैंने देखी हुई है, मैं होश में था, एफएससी में पढ़ता था, अभी यूनिवर्सिटी में. काजी हुसैन अहमद को इन्होंने रखा हुआ था, वो जाके धरना देते थे. फिर नून लीग जाके आर्मी चीफ को मिलती थी कि हमें ले आओ. उस ज़माने में मुस्लिम लीग, और जब इनकी हुकूमत होती थी तो बेनज़ीर उनसे. ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आके इन्होंने 2006-7 में 6 में लिखा ना, उससे पहले तो एक दूसरे की टांगें खींचते थे. इसलिए मैं कहता हूँ 2 चार्टर सारी जमातें मिलकर लिख लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी. हुकूमत कोई भी हो, पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए. क्या पाकिस्तान मुआशी सियासी तौर पर तबाह हो चुका? जी, नज़र तो यही आ रहा है. उठना तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा पीरियड चाहिए. कितना? मैंने तो 500 साल का कहा था. 500 साल? 500 साल ज़ाहिर है नहीं समझ लें. उसकी वजह कि हम स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना जी. हम मान रहे हैं कहीं, मुझे बताएं कोई 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार है? इस वक्त तो सभी अपनी पारसाई का दावा कर रहे हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट करते रहे, बस ठीक है. इसी तरीके से तमाशा लगा रहेगा. चुप करके अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जिनके पास पैसे हैं बाहर भेजें, रेमिटेंस वो आपको भेजें, और मुल्क चैरिटी पे चलता रहे. मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि इतनी आसानी से मामला सीधा. अल्टीमेट हल क्या है? अल्टीमेट हल वही है, काबे की छत पे सारे चढ़े. खान साहब माफी मांगे कि आरटीएस के जरिए में आया था, तो नवाज शरीफ साहब माफ कर देंगे. आरटीएस मतलब? और नवाज शरीफ साहब भी 47 वाली गलती मान लेंगे, फॉर्म वाली. ठीक. उनका भी दर्द आप समझे ना. वो कहते हैं हमने सब कुछ किया, बिजली पूरी की, आपको प्रोजेक्ट्स दिए, और आपने डॉन लीग बना के हमें फारिग करवा दिया. ठीक है जी. और इतना फारिग करवाया कि हमें
अनपॉपुलर कर दिया और एक आपने हमारे मुकाबले पे लीडर लॉन्च किया, अब आप कह रहे हैं जीरो से स्टार्ट लें। वो कहते हैं अंडू करें इसे 2017 के ऊपर। अंडू होना कोई नहीं और वो मानेंगे नहीं। अंडू एक सूरत में हो सकता है कि खान साहब माने कि उस वक्त धरने मैंने गलत किए थे, 2017 में मैंने ये जो कुछ साकिब निसार के साथ मिलकर ये पूरा तमाशा लगा और 2018 में ये गलत था, फिर मेरा ख्याल है वो माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अवाम भी फिर फैसला करेगी हमने लीडर किसको चुनना है, उसको जो खाली बातें करता है या वो जो काम भी करता है। अच्छा, सियासी हवाले से बस लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, इस वक्त मौजूदा जो दस्तयाब सियासी क़ियादत है उसमें किसको आप बेहतर समझते हैं? अब तो मैं हाफिज साहब को बेहतर समझता हूँ। हाफिज नहीं, हाफिज कौन? हाँ जी, शुक्र है आपने हासिम हाफिज आसिम मरीम नहीं कह दिया, वरना ये भी क्लिप कट जाना था। सही है। हाँ जी, अगर हाफिज साहब वो को जाता बेहतर तो जरूर समझता कहते हूँ। थे। हाँ जी, बेहतर समझता हूँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर वो आते हैं तो कुछ जी बेहतरी आ सकती है? उनमें जाना, देखें अपराइट हैं, उन्होंने कितनी दिलेरी के साथ सीट कबूल करने से इनकार कर दिया, उनका पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था। क्या वजीर आजम बनने के लिए एलिजिबिलिटी ज़रूरी है या मकबूलियत ज़रूरी है? नहीं, मकबूलियत खूबसूरत होना ये कोई दलील नहीं है, एलिजिबल होना चाहिए। हाफिज मुझे नहीं, एक ऐसा ड्राइवर अपनी गाड़ी में चाहिए, बेशक सिगरेट पीता हो, बेनमाजी हो, लेकिन गाड़ी चलाना जानता हो। मुझे दाढ़ी पगड़ी वाला ड्राइवर नहीं चाहिए जो मेरी फैमिली को ठोक दे जाके। तो हाफिज नईम और रहमान एलिजिबल हैं अगर जी, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? बिल्कुल, इतने मंजे हुए सियासतदान है, उनका माजी आपके सामने है, सही, किरदार है, सब कुछ है ठीक। और डायनेमिक आदमी है। यानी ये बीच में जो सिराजुल हक साहब आए थे वो शरीफ आदमी है, लेकिन वो जो थ्रिल होती है ना एक लीडर के अंदर, वो उनमें नहीं थी। सही, ये जरा एक्सट्रोवर्ट है, सही। तो इनके अंदर वो थ्रिल मौजूद है। अच्छा, अब ज़रा जिहाद से मुताल्लिक़ बताइएगा। पाकिस्तान में एक मजबूत फ़ौज है, निज़ाम है दिफा का, क्या इन सब के होते हुए पाकिस्तानी कौम पर जिहाद फ़र्ज़ है? पाकिस्तानी कौम ऑलरेडी जिहाद कर रही है, टैक्सेस में पैसे दे रही है ना, सही, तो हमारा जिहाद तो हो रहा है ना। अब जो फौज को बॉर्डर पे रोटी पका के भेजता है तो वो जंग में शामिल है, अगरचे उसने गन नहीं उठाएगी। ठीक, तो हम फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस हैं। सही, ये हमारी जो असला की फैक्ट्री है ना और एटॉमिक एनर्जी के इदारे हैं, इन्हें कहा जाता है फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। सही, यानी हमारी अफवाज के पीछे ताकत ये है। इन सब के पीछे अगर कोई फोर्स है तो पाकिस्तान की अवाम है जो साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स देती है, जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में भी ऑलमोस्ट 40% टैक्स उस पर दे रही होती है। तो जिहाद में तो हम शामिल हैं। इसके बाद अल्टीमेट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने करना है, आर्मी चीफ ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, उनसे पूछा जाएगा। नहीं, ये फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बातें आती हैं सामने कि भाई क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को जाना चाहिए, तो इस पर आप बहुत सारी जज्बाती बातें। सही, जब आप असले के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ये सारी जज्बाती बातें। ईरान ने बड़ी सच्ची बात की कि हमारा जहाज़ इसलिए गिरा, हमारे प्रेसिडेंट शहीद हुए कि 40 साल से हमें पुर्जे नहीं मिल रहे थे हेलीकॉप्टर के। तो उन्होंने बता दिया ना कि हम हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेने में भी इनके मोहताज हैं, तो हमने इनके ऊपर हेलीकॉप्टर कहाँ से चढ़ाने हैं? F-16 के पुर्जों में आप मोहताज हो अमेरिका के, आपने उनके ऊपर जाके जहाज चढ़ा देना है। इसके लिए आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है और इससे भी बढ़कर इकोनॉमी में। हम अपने बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे 1 महीने तक फौज नहीं लगा सकते, हमारी जो इकोनॉमी है। तो मजबूत करें फिर देखा जाएगा। अच्छा, ये मदारिस कल्चर पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि एक तबका ये कहता है कि मदारिस कल्चर जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुलामबाजी का मरकज़ बने हुए हैं, यहाँ पर जो है वो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके साथ साथ एक तबका ये भी कहता है कि भाई पाकिस्तान में वैसी ही तालीमी सहूलियात कम हैं, मदारिस जो है वो एक NGO का किरदार अदा कर रही हैं, गरीब नादार बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, उनको खाना पीना मिल रहा होता है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़? मेरा मौक़िफ़ यही है कि इन प्रिंसिपल दुनिया की सबसे बड़ी NGOs अगर कोई हैं तो मदारिस है, इसमें कोई शक नहीं है। गरीब लोगों का एक खाने पीने का सिलसिला जारी है। हमारी जैसी रियासत जो इतनी कमज़ोर है कि 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, वहां पे ये तो मैं समझता हूँ जिंदा मोर्जा है मदारिस का, लाखों लोगों को खाना खिलाना। ये पॉजिटिव पहलू है। जिन नेगेटिव पहलुओं को हम हाईलाइट करते हैं उसके बाद हम ये रिजल्ट नहीं निकालते कि इनको बंद कर दें, हम कहते हैं इस्लाह करें। ठीक है, बाकी ये जो मामलात आपने हाईलाइट किए हैं, जाहिर है ये कमजोरियां भी साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा होता है। इन कमजोरियों के ऊपर ओवरकम करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट कवानीन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मदारिस के अंदर भी, कई मदारिस के अंदर जब अच्छे कोई ऊपर लीडर्स आ जाते हैं वो इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। मसलन मैं आपको इतने इख्तलाफ के बावजूद मौलाना इलियास कादरी साहब के हवाले से, बाबा जानी के हवाले से, ये बिल्कुल आपके कैमरे में दिलेरी के साथ कहूंगा
کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں, ان میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی, اور اس اعتبار سے وہ اپنے مریدین کو بھی, اپنے ماننے والوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. ان کے مدارس میں جو اسٹرکٹ ماحول ہے اس میں کوئی اکا دکا واقعہ کہیں پہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی کے بھی ہیں, باقی بھی ہیں, لیکن یہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے, لیکن ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ نے تطہیر بھی کرنی ہے, الٹا دفاع نہیں کرنا. یہاں کو واقعہ نکلتا ہے تو مولوی دفاع پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے, الٹا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ظالم کے ساتھ بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نصاب اپنا بہتر کریں, قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دیں, وہی, اور باقی سائنسی تعلیم والا معاملہ بھی ہو. مدارس پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں علماء کے ساتھ ہوں, مدارس رجسٹر گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں کرے. یہ جو گورنمنٹ آئے دن کہتی ہے جی 50% سے زیادہ مدارس رجسٹر نہیں ہے, تو آپ رجسٹر کریں ان کو, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ NOC نہیں لیا تھا. بھائی اتنی بڑی اسلام آباد کی آبادی ہے, وہاں پہ جب تم لوگوں کو مدرسہ نہیں بنانے دو گے تو وہ کسی نالے کے کنارے کوئی زمین سیدھی کر کے اگر مدرسہ بنا لیں گے, وہاں پہ مسجد بنائیں گے, جو گورنمنٹ کا کام تھا وہ خود کر رہے ہیں, تو بعد میں پھر تمہیں اس کو ریگولائز کرنا پڑے گا. یا تو تم پہلے وہ سارے کے سارے معاملات رکھتے ہیں نا تاکہ یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. ان کے اینڈ پہ بھی پرابلم ہے, صرف مدارس چلانے والوں کے پرابلم نہیں ہے. اس طریقے سے FATF کا مسئلہ ہے, ابھی سارے علماء نے بیٹھ کے اجلاس کیا ہے. تو گائز یہ تھا ویڈیو, اس کا سیکنڈ پارٹ میں لے کر کے آ گیا ہوں. تو بھائی انہوں نے جتنا بتایا مدرسے کے حوالے سے, انہوں نے جو بات کہی, کئی نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, مطلب برین واشنگ بچوں کی, اور اس طریقے سے دوسرے دھرم کے پرتی جو ہیٹریٹ سکھائی جاتی ہے نا, کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے علاوہ جو دوسروں کے دھرم کے گاڈ ہیں اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے. تو یہ چیز وہیں سے پنپتی ہے, جو اتنی ہیٹریٹ آتی ہے نا, یہ وہیں سے آتی ہے. تو جو مدرسوں کو انہوں نے خود کہا نا, کہ میں تو کہہ نہیں رہا ہوں, یہ تو خود کہہ رہے ہیں, مدرسوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے دہشت گردی سے یا ٹیررزم سے. وائی؟ بیکاز آپ ایسے بہت سے انٹرویوز ہیں, آپ یوٹیوب پر دیکھیں جا کر کے, کہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں, ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ کتنا مطلب زہریلا آنسر دے رہے ہیں دوسرے مذہبوں کے لیے. مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ اتنی کم عمر میں 5 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ, 10, اتنا ہیٹریٹ, اتنا زہر اس کے اندر آیا کہاں سے. اس سے پوچھتے ہیں کیا ایجوکیشن ہے آپ کی, تو بولتا ہے مدرسہ سے ہوں میں. تو وہ اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں, سائنٹیفک ایجوکیشن ان کو نہیں دی جا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان جو ہے کہ بالکل پیچھے ہے, سائنس میں پیچھے ہے. جو آپ کا سپارکو ہے اس کا کوئی نام تک نہیں جانتا ہے. وہ تو میں آپ کے کانٹینٹ پر ریئیکشن دیتا ہوں, اس لیے مجھے اتنا پتا ہے کہ سپارکو آپ کی اسپیس ایجنسی ہے. اسپیس ایجنسی کا نام آتے ہی سب 2 نام لیں گے, ایک اسرو کا نام لیں گے, ایک ناسا کا نام لیں گے. باقی اور ہیں, انگلینڈ کی بھی خیر ڈوبی پڑی ہے ابھی, تو انگلینڈ کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کی تو ابھی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے, خیر ٹھیک ہے. باقی اسپیس میں جو ہے کہ مین تو 2 ہی ہیں ابھی, اسرو اینڈ ناسا. یہ دونوں, ان دونوں کا نام بچے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ بھائی اسرو میں جانا ہے, ناسا, اسرو. تو یار یہ چیزیں ہیں, آپ کیونکہ سائنٹیفک ایجوکیشن ان کو نہیں دے رہے ہیں, سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں دیں گے, صرف مذہبی گیان دیں گے, تو پھر اس سے دنیا کیسے چلے گی. مذہب آپ کا پرسنل فیتھ ہے, وہ کے اندر کے لیے ہے, بٹ باہر دنیا کو ٹیکل کرنے کے لیے تو آپ کو باہری گیان جو ہے مایا کا, بھوتک گیان, اس کی آوشکتا پڑے گی نا آپ کو. وہ تو مدرسے میں ملتا نہیں ہے. ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں جو ہے مدرسے کا ویڈیو تھا وہ, اس میں جو ٹیچر تھا وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ بچوں آپ کا دین اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھگوان کسی اور مذہب کا ہو اس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے. پورا ڈھنگ سے پڑھا رہے تھے وہ, پراپر طریقے سے, وہ اویلیبل ہے, ایسے بہت سے ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ ایسے کئی مدرسے جو ہے بھارت میں پھر بند ہوئے ہیں جو اینٹی انڈین سینٹیمنٹس کو پنپا رہے تھے. PFI بین ہوا ہے بھارت میں, کیونکہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں اینٹی بھارت, اینٹی انڈیا جو ہے کہ ایک سینٹیمنٹ کافی بھڑک جاتا ہے ان سب چیزوں سے, کیونکہ بھارت کا کلچر تو ہندو تو کیا ہے, سناتن ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بہت سارے مذہبوں کے لوگ رہے ہیں, پر یہ مین تو سناتن کلچر کا ہے نا بھارت. جیسے آپ کے سعودی میں کوئی بھی لے, پر آپ کا مین تو مکہ ہے نا, وہاں پر مین تو اسلام ہے نا وہاں پہ. تو ویسے ہی پورے بھارت میں, اب تو خیر بھارت کہوں گا, لیکن ایک ٹائم میں پورا اکھنڈ بھارت
جس میں آج کا پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا سب آ گئے، ساؤتھ چائنا سی کا ایریا اور ادھر تبت سب آ گئے. تو یہ سب میں سناتن ہی کلچر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو اپنے کلچر کو ڈینائی کریں گے تو پھر یہ ایک بات جو ہے کہ ٹیررزم کی طرف چلی جاتی ہے، کہ آپ کے اندر ایک ٹیررزم کی بھاونا پنپ رہی ہے اپنے ہی دیش کے خلاف. تو وہ ایک چیز بہت ہی گھاتک ہوتی ہے، اور وہ چیز شروع ہوتی ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے مدرسوں میں. تو یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ نیگیٹو چیزیں. اب کیا ہوتا ہے، اب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں علماء جو ہوتے ہیں وہاں کے ٹیچرس کہ نہیں جی نہیں جی. وہ کیا کہا انہوں نے، وہ جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو کے وہ غلط آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. نہیں 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 ایسا نہیں ہے. ارے اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ غلط ہے اور پھر اس کو چینج کرو. آپ کو کون سا سزا دے رہا ہے کوئی؟ اس کو آپ ایکسیپٹ تو کرو کہ ہاں بھائی یہ چیز مدرسے میں غلط ہوئی ہے، اس کو ہم چینج کر کے اب اچھا کریں گے. ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لینا اسامہ بن لادن کو مانتے ہی نہیں ہے، کوئی بھی مسلم مانتا ہی نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن ٹیررسٹ تھا، حالانکہ سارے پروف اویلیبل ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں، نیوٹرل ہسٹری پڑھ لیں، گوگل کر لیں، سارے کے سارے پروف اویلیبل ہیں. حافظ سعید جو آپ کے پاکستان میں از اے ٹیررسٹ، بٹ آپ مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ چیز انہوں نے بھی کہی، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے منہ سے. چلو خیر میں تو ہندو ہوں، میں تو جھوٹ بولوں گا یار. آپ کے یہ انجینئر صاحب ہی بول رہے ہیں نا، تو ان کی بات تو مانو. تو بس اتنی سی بات ہے، باقی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے، بنے رہیں میرے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے شری رام.